بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم هو les préfixes et les suffixes. lexique page 136 136 في الوحدة l'unité 5 الوحدة الخامسة. alors les préfixes et les suffixes. قبل ما نهضروا على les préfixes et les suffixes كنا كنعرفوا شنو هو لو راديكال، الاصل ديال الكلمة لو راديكال. كتبوها هنا، كتبوها مثلا هنايا لو راديكال، اولا كنسميوه لو فيكس، لو راديكال ولا لو فيكس. الفيكس هو الاصل ديال الكلمه، ولا شفنا هنا لو بريفيكس عندنا بجوجهم فيهم فيكس فيكس. الوغ بريفيكس اي لي سيفيكس. لي بريفيكس من بري جايه من بروميي، فيكس بروميي فيكس يعني الحروف كتجي قبل من لو راديكال. وعندنا لو لي سيفيكس جايه من سويفون يعني لي سيفيكس هما اللي كيجيو ورا لو راديكال، لي بريفيكس اللي كيجيو قبل لو راديكال. مزيان. j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. soyez prudent et roulez lentement quand la circulation est dense. soyez prudent يعني خصنا نكونوا منتبهين، et roulez lentement ونتمشاو بشويه quand la circulation est dense. مي كتكون لا circulation مزدحمه، كتكون لا circulation مزدحمه. ب un piéton imprudent، راجل imprudent غير منتبه، risque d'être victime d'un accident، كيتعرض انه يكون un victime لواحد الحادث. مفهوم؟ كيتعرض يكون victime لواحد الحادث. سي il faut traverser la rue prudemment. il faut traverser la rue prudemment بانتباه. D quand on roule à grande vitesse، من كنسوقو بسرعة كبيرة، la voiture devient incontrôlable يعني incontrôlable مكنقدروش نتحكموا فيها. كلير؟ نعاودو soyez prudent et roulez lentement. soyez prudent نكونوا منتبهين et roulez lentement. roulez هي يعني كنسوقو، roulez lentement بشويه quand la circulation est dense. هاد prudent لو راديكال ديالها هي prud وزدناها اون. هذا هو لو بريفيكس لا سيفيكس، لو سيفيكس حيت جا في الاخر. et roulez lentement lent لو راديكال سي lent. lentement هذا لو سيفيكس. quand la circulation est dense. circulation où est le radical? c'est circuler circulation. هذا لو سيفيكس. alors نبداو بالسؤال الاول. comment faut-il rouler quand la circulation est dense؟ كيفاش خاصنا نسوقو ملي كتكون عندنا لا سيركيلاسيون عامه؟ هذا الجواب ديالو كاين في الجمله الاولى. كيفاش خاصنا نسوقو؟ il faut rouler lentement. il faut rouler alors نكتبو هنايا il faut rouler lentement. lentement. 2 سؤال رقم 2. quel piéton risque d'être victime d'un accident؟ شكون هو الراجل اللي كيعرض حياته للخطأ، كيعرض نفسه انه يكون ضحيه ديال حادثه؟ شنو هو هذا الراجل؟ قلنا هو c'est un piéton imprudent غير منتبه. un piéton imprudent. سؤال رقم 3. comment faut-il traverser une rue؟ كيفاش خاصنا
نقطعوا الطريق. مفهوم؟ اذا كاين الجواب ديالو كما شفنا في لا فراز سي il faut traverser la rue prudemment. alors il faut traverser la rue prudemment. 4. Comment devient la voiture quand on roule à grande vitesse? Comment كيفاش كترجع la voiture سيارة quand on roule من كنسوقو à grande vitesse بسرعة كبيرة. alors شفنا الفراز دي quand on roule à grande vitesse la voiture devient incontrôlable. alors il devient incontrôlable. 5. Quel mot peux-tu trouver à partir de chaque mot qui te permet de répondre aux questions? هادو شنو هما الاسماء اللي يمكننا اننا نجاوبوا على هاد ولا الكلمات اللي يمكننا نجاوبوا على هاد الاسئله. مثلا بحال السؤال الاول comment faut-il rouler quand la circulation est dense؟ كيفاش خاصنا نسوقو ملي كتكون لا سيركيلاسيون مزدحمه؟ خاصنا نسوقو لونتومون بشويه. هنايا كي البيتون ريسك ديتر فيكتيم دان اكسيدون. شنو هو الراجل اللي كيكون متعرض انه يكون ضحيه ديال ان اكسيدون؟ هو الراجل اللي كيكون امبريدون غير منتبه. comment faut-il traverser une rue؟ خاصنا نقطعوا الطريق prudemment بانتباه. comment devient la voiture quand on roule à grande vitesse؟ كيفاش كترجع هاد لا فواتور؟ كترجع incontrôlable. يعني شنو هما الاسماء اللي يمكننا اننا نجاوبوا على هاد الاسئله؟ هما هاد long عندنا prudent هنا غير هنايا دايرين ليها بريفيكس هنا دايرين ليها سيفيكس وهنا كونترول. الوغ هادو هما لو راديكال ديال هاد الاسماء ديال هاد الكلمات. هنايا لون شنو زايدينها اومون زايدينها سيفيكس ماشي بريفيكس اللي كيكون من وراء الراديكال كيكون سميتو سيفيكس. هنا امبريدون شنو زايدينها ام زايدنا بريفيكس. برودون شنو زايدينها اومون زايدينها سيفيكس. incontrôlable عندنا كونترول شنو زايدينها incon. alors c'est un bien préfixe. Je retiens l'élément de base d'un mot est appelé radical. le radical الأصل ديال الكلمة هو la base الأساس ديال داك الكلمة كنسميوه le radical. à partir du radical on forme des mots dérivés en ajoutant un préfixe. انطلاقا من هاد لو راديكال كيمكننا نديرو دي مو ديريفي من كنزيدوهم اون اجوطون ان بريفيكس ولا كنزيدوهم ان سيفيكس. بريفيكس قبل سيفيكس قبل الراديكال بعد الراديكال و بارفوا لي دو. بعض المرات كنزيدوهم بجوج في نفس الكلمه كنزيدو بريفيكس وكنزيدو حتى سيفيكس. لو راديكال peut être لو راديكال يمكن له يكون à moi lui tout seul. exemple patin هذا هو لو راديكال. patin تزلج patinoire patinage. مفهوم؟ هنا شنو زدنا هاد باتان شنو زدنا هنا زدناه وار ان سيفيكس. patinage age سيفيكس. مفهوم؟ un élément qui ne constitue pas un mot à lui tout seul يقدر يكون هو واحد ليليمون اللي ماشي امو ماشي كلمه ما عندوش معنى. بحال ماغ. واش هاد ماغ عندها معنى؟ ما عندهاش. مفهوم؟ ولكن هذا الا زدناها مثلا هنايا دون ماغان زدناها ان
شنو ولات لينا؟ ماغان، يعني ولا عندها كلمه عندها معنى. maritime زنا itim. C'est clair. Le suffixe est un élément qui a un sens précis. Le suffixe élément واحد العنصر عنده معنى que l'on place après le radical. كنديروه après le radical بعد الراديكال pour former un mot nouveau. exemple former. former هي كونه. formation زدناها action زدناها suffixe ولات تكوين. formateur teur زدناها teur ولات مكون. on peut retenir les suffixes suivants. هادو هما لي سيفيكس اللي كيمكننا نزيدوهم للكلمات. هادو بعض لي ماشي كلهم. able ible ison al el action ision sion s it it t heure euse ism mon. le préfixe هذا دابا هضرنا على السيفيكس اللي كيكون بعد. دابا لو بريفيكس اللي كيكون قبل est une suite de quelques lettres qui se place devant un radical اللي كيكون قبل. هما مجموعة من الحروف اللي كيكون قبل الراديكال et qui ont modifié le sens وكيبدل لنا لو سونس. فهم ما كيبقاش عندنا نفس المعنى، كيتبدل المعنى ديال داك الراديكال ملي كنزيدوه ان بريفيكس كيتبدل. مثلا بوسيبل هي كنقولوا بوسيبل هي انا ممكن. بوسيبل ممكن. الا زدناها ام ولا عندنا هنايا ولا عندنا الاوبوزيت ولا عندنا الكونترير امبوسيبل غير ممكن ولا مستحيل غير ممكن. يعني شفتوا كيفاش تبدل المعنى من زدناها بريفيكس ان بريفيكس تبدل لها المعنى. كانت ممكن ولات غير ممكن. clair. on peut retenir les préfixes suivants. un des mal ir il anti sur. مفهوم؟ اذا خلاصه القول ان ملي كنهضروا على لي بريفيكس اي لي سيفيكس اول حاجه كنهضروا على لو راديكال. الاصل ديال الكلمه هو لو راديكال. الا قلنا لو بريفيكس كيكون قبل جايه من بروميير يعني قبل كيكون قبل لو راديكال وكيتبدل المعنى ديال داك لو راديكال. ملي كنزيدو ان بريفيكس كيتبدل المعنى. ولو سيفيكس كنهضروا على سويفون يعني بعد لو راديكال. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وفي الفيديو القادم غيكون تتمه ديال هذا الليكسيك باش ما يجيش الفيديو طويل. نديرو في الفيديو القادم فيه صفحه 137.